So yun mga mem. So tuturuan ko kayo paano gamitin yung bagong ban detector na nilagay ko sa script ko. Okay? Pwede nyo to gamitin every game or every time na feeling nyo maboban na kayo para maagapan nyo agad. So ganito lang magka-function yun, di ba? Saan na lumabas na risky para makita nyo agad. Call of Duty. Then, yung ano natin. Okay. Then, lagay ka bypass. Wait mo. Yan, okay. Then, exit mo. Then, yes. No. Yan, safe, diba? Safe. Ibig sabihin, pwede kang pumasok. Okay? Ganun lang men. Tapos, rerun mo lang yung script natin. After nun. Pag nakalagay risky, nag-exit kayo na ito. Tapos, nag-guess kayo. Tapos, dyan na risky. Tapos, dyan na risky. Ano kayo? Ulitin nyo yung pag-relagin. Ulitin nyo. Na-on naman na lahat. On natin yung pinaka-risky features natin, which is yung ating micro speed. Nakakaban yan eh. Nakaka 3 days agad yan eh. Natin ha. Pero naayos ko na yan. Hindi na yan halos banning. Yan. Safe pa rin no. Safe. So every run nyo ng script, exit nyo lang. Tapos kung may on pa kayo, re-on nyo lang. Yan, nakalagay status safe. Ibig sabihin, hindi ka mababan. Ganun lang. Pero pag nakalagay dyan, in-exit nyo yan, tapos nakalagay risky, meron kayong risk na maban. Kasi meron na kayong banning system si Call of Duty. Mas lumakas yung system nila. So, yun. Ganun lang.